tanaw ninyo miss, taas lagi ang problem kaya mo ba na mga introduction rally pa ratol. On May 18, 1980, Mount St. Helens, a volcano in Washington, erupted with such force that the top of the mountain was blown off. To determine the new height of at the summit of Mount St. Helens, a surveyor measured the angle of elevation to the top of the volcano to be 37 degrees 46 minutes. The surveyor then moved 1,000 feet closer to the volcano and measured the angle of elevation to be 40 degrees 30 minutes. Determine the new height of Mount St. Helens. So for this problem, we're going to solve for the new height of the mountain. Ingala kung dyan na kasagaran ang mountain, hindi ka na sa mga volcano nga nag-erupt dati ba before the mountain. So how na to karon new height of the mountain? So may ihang ipanghatag. So mountain man, so we assume makagamit ta ang right triangle because theoretically mag-involve man siya og kung man siya lain gihatag nga, wa siya lain gihatag naka-tilt mo or unsa. So kung wala siya gihatag, mag-assume ta nga mao ni ang atoang respect with birth. base. So let's say for example, this is Top the of the mountain. Straight line na lang kung mag-drawing. Okay. Angle. So ang ito niya, ang top daw of the volcano, the angle of elevation to the top of the volcano is 37 degrees 46 minutes. So for example, let's say for example, ang surveyor diri siya nag-start. So angle of elevation asa? Ubos. Ito mo siya kitang-tanaw. Ubos. Asa? Dara. Pila? 37. Maglibog mo ang angle of elevation dungdong eh. Kung nakadire, tanong ka sa babaw. Angle of depression, nakadire, tanong ka sa babaw. Pila ni? 37 degrees and 46 minutes. 37 degrees, 46 minutes. Now, sa pag-iingon, the surveyor then moved 1,000 feet closer to the volcano. So, from this point, ang surveyor, ni-move siya 1,000 closer. If mauni siya ang volcano or ang mountain, paadto siya. So, let's say this is another point. This is 1,000 feet. Okay, side na po siya. Nakakuha na po siya ang angle of elevation, pila? 40 degrees and 30 minutes. Pila? 40 degrees and 30 minutes. 30 minutes. Ano man dyan na, magkadoon, magkadako ang iyang angle. Okay, ang ipangayon niya is ang new height of the mountain. So, ang ipangayon niya is this one. Y ang ipangayon. Okay, naunsa may atong buhaton to solve for Y. Dili sa buwan diri ato na una. Okay, pag mag-solve mo, trigonometry, parehani, i-solve na mo tayo sa pika section. Nailain nga solution, daghan mag-solution to solve for this one. Depende na sa inyo. Pero, pwede siya, babantayan ninyo kung dili siya directly makuha ang y because angle ra ang given, walay distance. Dili siya nato madiretso. So, meaning to say, magamit tayo niya angle. And this angle, let's say for example, A, B, C. The angle ABD is not a right triangle. This is oblique triangle sa combination ta. Para ma-solve nato ang height sa atong mountain, kinahanglan at least na tayo sa ka-distance. Diba? So, kini, pwede nato siya makuha nga distance. Kaya sa pikas nga triangle, sa oblique nga triangle, na ay isa ka-distance na isa ka-angle. Therefore, pwede nato siya makuha. So, we'll try to solve for this one para makuha nato yung height sa new mountain. Okay, and saan mo na to? Diri duha raman ang given. And saan man? Pwede na to kuhaon ni nga distance. Pero ang buhaton na to, pwede ta mag-use og sine law pero kinahanglan ta og isa ka angle or isa ka distance. Di naman ta makuha og distance pa. So angle atong kuhaon. Asa man ang pinakasayon nga pwede makuha nga angle? Yes. This is a straight angle. So to solve for this one, let's say this is our alpha. Alpha, that is equal to 180 degrees minus 40 degrees 30 minutes. Pila? Alpha na to. 139 degrees
30 minutes. Pa-check daw po. Tama? Okay, this is now the value of our alpha. This is 139 degrees, 40 minutes. Meaning to say, pwede na ka makagamit og sine law para makuha ni nga value. So, using sine law, we have, ang saman? Ay, sorry, dili. Oh, iba na kami. Sorry. This is, let's say for example, that's our beta. So, solve for beta, unsaon? Take note, interior angles, true to all, right triangle or oblique triangle, always equal to 180. degrees. So, Iad, that is iad ang do angle, 180 minus degrees tayo. minus 37 degrees, 139, 40, 40 ni? 139, 40? 30 na miss, 30 mong gisulat dito. 30 minus 37 degrees, 46 minutes. Pila ko beta? Pag solve niya sa 1 cycle. Ang nigawas 139.5. Pindot atong ingani god. Atong big. Sa? Nakita ba? 60. That is 180 degrees minus 139 degrees. Karaman pa. Para ma-avoid 30. confusion. Minus 40 lang. Sakto din ba? Sakto din. Ito, 139 degrees. Pila to? 30 minutes. Ano minutes? Pwede man siya i-decimal. Ano siya? Oh. Pero 40.5. 40 degrees, 30 minutes man? 140? Ay, sorry. Ang 139 na minus. 180 minus 40. 40 guys, sorry. This is 40 degrees, 30 minutes. Susunalan ko eh. 39.30. O pwede po, kung gusto ka. Gawas ang mag-cycle karon di mo maglibog. Point. Pinto to rato. Pero pwede lang ako. Pwede naghapon to, pareha na naman siya. Asa na ta? This is Beta. equal to 2 degrees, 44. 44%. So this is now the value of our beta. This is May tandayan nag sign 2 lang. degrees, 44 minutes. Okay. So, using sine law, okay, so may una ko na to, 100, muna may distance. Sorry, 1,000 feet over sine, ang iangat bang, that is 2 degrees, 44 minutes is equal to, let's say this is our x. X over, asay at bangan eh. 37 is 30 sine, 37 degrees, 46 minutes. Pila ko x. Cycle? Right, right. So cross multiply. Excuse me. Chip solve. Pwede ba siya? Pwede ba siya? Makross ba rin sa cycle? Pero if Oh. mano-mano niyo, pwede siya Okay. Pwede siya mano-mano host, 1,000 sine, 37 for kanins, and then ang bigas. Pero pwede po sa inyo calculator, i-input na ni alpha x niya, then i-shift solve para mas dali. Imita na lang ang function sa calculator. Gawas sa cycle ba? Dugay kayo mo ka-solve. 1 is 1,000? Pila? 12,842. 12,842.91. 0.91. Are you sure? Yes, miss. This is a unit. This is in feet. Masabtan ra pod kay mountain ba itong istoryahan taga mountains. So our x, so this is equal to 12,842.91 feet. Okay, pwede na ba nato makuha ang y? Triangle naman eh. Pwede. Pwede na makuha ang isang trigonometric function. Adjacent to. Sine. Sine. Tangent. Oh, let's try sine. Sine 40 degrees, 30 minutes is equal to opposite Over hypotenuse. over Ang missing na is y.
12,842.91 feet. Y sine 40 is equal to opposite over so hypotenuse. Ilang y? Buong? Pila? 8,340. 8,340.81 40.81 feet. This is now the new height of Mount St. Helens. Question.